بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نديرو تتمة ديال الشرح ديال كونديد. اليوم غادي نشوفو 4e chapitre. Alors, comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qu'elle devint. إذن كيفاش تلاقى كونديد مع بونغلوس كيفاش رجعوا. إذن اللي بغيت نذكر به هو هادشي اللي كاين دابا هنا، راه ديكستري لو شابيتر، وهادشي اللي اونكادري. Ce qui est encadré, c'est l'analyse. إذن هنا راه التكست، هنا الموجز ديال التكست، وهنا هادشي اللي داير به الكادر في الإطار راه هو التحليل. بغينا نقراو كنقراو التكست، وبغينا نشوفو التفسير ولا التحليل راه كنشوفو ce qui est encadré اللي كاين في الإطار. Alors le gueux regarde fixement Candide. Le gueux هو المتسكع الفقير إلى آخره. regarde fixement Candide versa des larmes. شافو وبدا كيبكي. Et sauta à son cou. ونقز عليه بغا يعنقو. Candide effrayé recule. Candide خاف وتأخر. Hélas, dit le misérable, ne me connaissez. Hélas, dit le misérable, قال آسف، قالها بونغلوس le misérable مسكين. Ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss؟ واش ما عرفتيش الأستاذ ديالك بونغلوس؟ Qu'entends-je اش كنسمع؟ vous mon cher maître، انت الأستاذ ديالي. vous dans cet état horrible، انت في هذه الحالة التي يرثى لها. quel malheur، يا للمأساة. vous est-il donc arrivé؟ alors vous est-il donc arrivé؟ اش جرالك؟ Cette interrogation، هذا السؤال montre les limites du système de Leibniz، كيبين الحدود ديال السيستم ديال ليبنيز. بونغلوس le plus optimiste des hommes، بونغلوس أكثر متفائل في الناس، est atteint d'un mal épouvantable، شدو واحد المرض مخلع اللي هو الجدري، la violence. Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau château des châteaux؟ علاش ما بقيتيش في القصر الجميل؟ كي devenue mademoiselle Cunégonde، كي ولات الآنسة كونيغوند. Je n'en peux plus، قال لي ما نقدر نقول لك والو، دي بونغلوس. Aussitôt Candide le mena dans des tables de l'analphabète. إذن Candide le mena داه dans des tables الكوري ولا ديال l'anabaptiste، هذاك الغير متدين. Il lui donne à manger، عطاه ياكل. Cunégonde est morte، reprit Pangloss. قال له Pangloss Cunégonde ماتت. Candide s'évanouit. Candide أغمي عليه، أسمو بهذه الكلمة. Une fois repris ses sens، ملي فاق il ouvre les yeux وحل عينيه. Cunégonde est morte. Cunégonde ماتت. meilleur des mondes، où êtes-vous؟ يا أحسن شيء في العالم فينك؟ إذن هنا تحليل. La mort de Cunégonde jette Candide dans une confusion. confusion ما تعرف أشنا هو الخير من الزين. Il cherche à comprendre، بيعرف l'effet، la cause et la raison suffisante. Mais de quelle maladie est-il morte؟ اش المرض اللي قتلها؟ Il n'était pas malade، ما كانش مريضة. Il a été éventré par les soldats bulgares. إذن نحروها الجنود البلغار. Après avoir été violée، بعد ما اغتصبوها.
autant qu'on peut l'être. Alors sa famille a été tuée, et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre. À ce discours, Candide s'évanouit encore. Mais revenez à soi, et demande à Pangloss la cause, les faits et la raison suffisante qu'il avait dans un affreux état. قال له شنو هو الكوز السبب والنتيجة اللي خلاتك انت في هذه الحالة افروزيتا هذه الحالة المخيفة. hélas dit Pangloss c'est l'amour. مع الأسف قال Pangloss c'est l'amour الحب. Et comment cette belle cause وكيفاش هذا السبب الجميل a-t-il pu produire en vous un effet très mauvais. كيفاش هذا السبب الجميل اللي خلاك في هذه الحالة التي ارتلها. Oh mon cher Candide, عزيزي Candide, vous avez connu Paquette, كتعرف Paquette, cette jolie servante de la bonne, الخادمة ديال البارونة. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis. تمتعت بين يديها بحلاوات الجنة. Qui ont produit ce variole d'enfer. هما اللي كانوا لي سبب ديال هاد الجداري ديال جهنم. Donc vous me voyez dévoré. كتشوفني هو واكلني. Alors Paquette tenait ce présent d'un des compagnons de Christophe Colomb. هاد Paquette خدات هاد المرض من واحد الرفقاء ديال كريستوف كولومب. Cette maladie est une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire, car si Colomb n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie, كون ماشي كولومب شد هاد المرض في جزيرة واحد الجزيرة ديال الأمريكان, nous n'aurions ni le chocolat, ما غتكون عندنا لا الشوكولات ni la cochenille. La cochenille واحد الدودة كتعطي الصباغة. Il faut observer que jusqu'à aujourd'hui, غتشوف إلى حد الآن, dans notre continent في هاد القارة ديالنا, cette maladie est particulière. هاد المرض خاص بينا. Les Turcs, الأتراك, les Indiens, alors les Chinois, les Japonais ne la connaissent pas encore. هاد الدول كاع مازال ما عرفاتوش. Mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour. ولكن من الضروري باش خاصهم تا هما يشوفوا هذا المرض. تحليل. Pangloss ravagé par la variole. إذن Candide صابو هاد الجداري donne au problème du mal des dimensions dans le temps et dans l'espace. عطى لهاد المشكل ديال هاد الآلام هاد المرض عطاه مساحة في الزمان وفي المكان. Il affirme كيأكد que le mal aux allures mondiales est indispensable. هذا المرض ضروري باش يكون في الدنيا pour que le meilleur du monde puisse survivre. Or dans ce passage في هذا المقطع Voltaire a aiguisé son arme. مضى السلاح ديالو de raillerie ديال السخرية contre le système leibnizien. Quand ce discours est terminé, من هذا الخطاب انتهى, Candide demanda au charitable Anabaptiste à recueillir le pauvre Pangloss. إذا Candide طلب من جاك باش يستقبل هذا المسكين ديال Pangloss. Jacques accepte de le recevoir. Jacques قبل باش recevoir et le fit guérir à ses frais. ويداوي على حسابه. Pangloss, or la cure ne perdit qu'un œil et une oreille. إذا la cure هاد الشفاء ما فقد غير عين ودن
Au bout de 2 mois, Bacharen, Jacques est obligé d'aller à Lisbonne. Jacques arrive chez Lisbonne pour une affaire commerciale, les maslaha tijariya. Il mena dans son vaisseau, les deux philosophes. Pangloss lui explique comment tout était, on ne peut mieux. Jacques n'était pas à son avis. Jacques ما كانش متفق معاه في الفكرة ديالو. Il démontre بين que les hommes ne sont point nés loups. الناس ما تخلقوش دياب. Et ils sont devenus loups. ولكن عادوا دياب. Dieu ne leur a donné ni canon ni baïonnette. الله ما عطاهم لا كانوات ولا baïonnette. Et ils se sont fait des baïonnettes, les baïonnettes, et des canons pour se détruire, tout cela était indispensable, dit Pangloss. Pangloss, indispensable. Et le meilleur particulier font le bien général. Alors à ce moment, une horrible tempête attaque le vaisseau. Maintenant, on va passer aux questions et réponses. Alors, qui est le gueux rencontré par Candide en Hollande? C'était le philosophe Pangloss. Pourquoi Candide recule-t-il effrayé lorsque le gueux veut l'embrasser? Candide رجع ولا خائف ملي بغا هذاك لو غو يعنقو. Il ne reconnaît pas Pangloss à cause de son affreux état. ما عرفوش بهاد الحالة السيئة ديالو. Qu'arrive-t-il à Pangloss? Pangloss. Il est touché par la vérole, صابو الجدري, qui a pris soin de Pangloss et l'aide à guérir. Je connais que le Pangloss, c'est l'Anabaptiste Jacques. Alors que traduit la phrase, vous mon cher maître, vous dans cet état, dans cet horrible état. Alors, cette phrase, traduit les limites de l'optimisme, Pangloss le plus optimiste du monde, Pangloss أكثر متفائل في العالم, est atteint d'un mal, صابو شر épouvantable, مخيف. Alors, quelle mauvaise nouvelle transmit Pangloss à Candide? أشنا هي الخبر السيء اللي قال Pangloss Candide? Il lui informe de la mort de Cunégonde. خبروا بالموت ديال كينيغوند. Comment Cunégonde est-il morte? كيفاش Cunégonde est-il morte? Il était violé et éventré par un soldat bulgare. Quel procédé emploie Voltaire pour critiquer l'état affreux de Pangloss? اش من طريقة اللي استعمل فولتير باش يضحك على الحالة اللي فيها Pangloss? L'auteur emploie la plaisanterie, السخرية, وقال il ne perd qu'un œil et un oreille. ما ضاع له والو, ضاعت له غير عين ودن. Où se dirigent Jacques, Candide et Pangloss? فين مشى Jacques, Candide et Pangloss? Ils se dirigent vers Lisbonne à bord d'un vaisseau. مشاو لليسبون على ظهر الباخرة. Qu'arrive-t-il au cours du traversée? أجرى خلال الطريق une violente tempête a frappé le vaisseau. Salam alaikum.